Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu maji'u Quraisyin li Abi Talibin marratan thaniyah. Lamma ra'at Quraisyun istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu masyaw ila ammihi marratan thaniyah. Wa qalu lahu inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina fa imma antam na'ab akhika wa imma anta'zana lana liman'ihi. Wada'ahu amuhu wa talaba minhu ayyamtani'a khawfan alaihi min Quraisyin fa'abar rasulu wa qala wallahi la atruku hadzal amra hatta yudhirahu Allah aw ahlika dunahu. Faqala lahu amuhu idhhab wa qul ma ahbabta fa wallahi la uslimuka abada. Kedatangan Quraisy atau perwakilan daripada kaum Quraisy kepada paman Nabi Abi Thalib yang kedua kali dalam rangka membujuk paman Nabi Abi Thalib untuk mencegah, melarang ataupun menghentikan daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, kaum Quraisy. Yang mana sebelumnya sudah kita dengarkan bahwasanya manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaum beliau dan menyebutkan daripada kekurangan, kejelekan daripada apa yang mereka sembah, daripada berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat sendiri, dan daripada kekurangan pemahaman mereka, akal pikiran mereka, yang mana dengan akal mereka tersebut mereka tidak bisa memikirkan apakah pantas sesuatu yang mereka buat sendiri untuk mereka jadikan sebagai sembahan. Dan lagi Nabi menyebutkan daripada bahwasanya apa yang mereka pegang, apa yang mereka anut, apa yang mereka yakini daripada pendahulu-pendahulu mereka, daripada bapak-bapak mereka, itu semuanya adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan logika yang sebenarnya, sehingga bisa dikatakan hal yang bodoh, hal yang tidak dikatakan berakal bagi orang yang menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Sehingga hal tersebut dengan dakwah Nabi, dengan bahwasanya Nabi menyebutkan apa yang mereka sembah itu sesuatu yang hina, sesuatu yang lemah, tidak pantas untuk mereka jadikan Tuhan, tidak pantas untuk mereka sembah. Timbullah ketersinggungan mereka, terhina dengan sebab Nabi menyebutkan kelemahan daripada patung-patung atau berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka merasa tersinggung. Wah, masa Tuhan kami dianggap lemah, dianggap tidak mempunyai kekuatan apapun. Timbullah perasaan tersinggung daripada mereka, panas hati mereka manakala Nabi menyebutkan hal demikian. Kemudian yang kedua, manakala Nabi menyebut bahwasanya akal mereka tidak mereka pergunakan sebagaimana mestinya, timbul lagi panas hati yang kedua dengan sebab
disinggung bahwasanya akal mereka tidak mereka pergunakan sebagai mestinya untuk memikirkan apakah pantas yang mereka yakini dengan menyembah daripada berhala-berhala atau patung-patung tersebut. Timbul lagi semakin panas hati mereka manakala disebut hal demikian. Kemudian yang ketiga kalinya Nabi menyebut bahwa apa yang mereka dapatkan daripada bapak-bapak mereka terdahulu dengan menyembah berhala-berhala atau patung-patung itu adalah sesuatu yang mana bapak-bapak mereka bisa dikatakan melakukan hal yang bodoh, hal yang tidak sepatutnya dan tidak sesuai dengan logika yang sebenarnya. Semakin mereka panas hati. Begitu juga kita manakala manusia misalnya pada secara umumnya manakala apa yang kita yakini misalnya disindir oleh seseorang. Nah, biasanya kalau nafsu kita ini nafsu yang kurang baik, yang tidak kita dasarkan dengan logika, pasti kita tersinggung. Nah, timbul tersinggung. Misal kita meyakini misalnya, wah ini rumah ini yang paling bagus satu kampung ini rumah yang paling mewah, rumah yang paling bagus. Terus datang orang lain, wah enggak, yang paling bagus itu rumah di situ. Akhirnya timbul tersinggung biasanya. Kita meyakini ini rumah yang paling bagus misalnya. Kita meyakini ini yang paling hebat. Atau misalnya antar supporter sepak bola misalnya, oh ini tim kami paling kuat, paling bagus. Akhirnya sama pendukung tim lain disindir, wah tim kami paling hebat, kami sering juara. Akhirnya timbul panas hati dengan sebab keyakinannya disindir. Begitu juga yang kedua, manakala akal kita dikatakan bodoh, wah ente bodoh, nggak paham masalah ini. Nah, timbul tersinggung. Masa gini aja nggak tahu? Biasanya kalau dibilang orang bodoh tersinggung misalnya. Wah ente bodoh, ente goblok. Nah itu timbul tersinggung. Tapi kalau misalnya dikatakan temannya, oh ente nggak paham, nggak pintar, nah itu biasanya nggak tersinggung. Tapi kalau disebut samaannya padahal sama aja, tidak pintar sama dengan bodoh misalnya, tidak pintar sama dengan goblok. Dibilang ente goblok, ente bodoh, tersinggung. Ente nggak paham, nah itu biasanya masih nggak tersinggung. Tapi kalau disebut ente goblok, ente bodoh, ente nggak apa, ente lemah, itu biasanya tersinggung. Begitu juga yang ketiga, manakala disinggung orang tua kita misalnya, itu timbul biasanya, timbul tersinggung, panas hati. Wah bapak ente begini, menyebutkan kejelekan orang tua kita. Nah biasanya itu menyebabkan panas hati daripada orang yang mendengarnya. Nah begitu juga kaum Quraisy manakala Nabi kita SAW menyebutkan hal-hal demikian dalam rangka mengarahkan akal pikiran mereka untuk bisa memahami sesuatu kebenaran yang beliau sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas untuk disembah tanpa disekutukan dengan suatu apapun atau tanpa menjadikan yang lain sebagai Tuhan. Nah itu penyebab daripada timbul panas hati, benci, tersinggung daripada kaum Quraisy manakala Nabi kita SAW berdakwah. Tetapi manakala Nabi cuman misalnya mengajak, ayo kalian masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepadaku, kata Nabi, itu mereka masih menerima, tidak tersinggung. Tapi manakala disebutkan tiga hal tadi, nah, timbul tersinggung. Akhirnya mereka
mendatangi paman Nabi yaitu Abi Thalib. Kenapa mereka nggak langsung kepada Nabi? Karena sudah kita sebutkan bahwasanya Abi Thalib manakala Nabi kita SAW berdakwah terhadap kerabat-kerabat beliau, itu Abi Thalib sudah menjamin bahwasanya beliau akan membela Nabi Muhammad SAW dalam dakwah beliau, sehingga kaum Quraisy gak berani langsung mendatangi Nabi kita SAW untuk mencegah beliau daripada dakwah beliau, melainkan mereka mendatangi paman Nabi Abi Thalib terlebih dahulu. Nah, kedatangan yang pertama itu dijawab dengan jawaban yang halus daripada Abu Thalib. Jadi Abu Thalib menyatakan jawaban yang supaya mereka berhenti daripada mencegah Nabi SAW daripada dakwah beliau, karena beliau tetap membiarkan paman beliau untuk berdakwah. Jadi pertama Abi Thalib menyambut daripada kedatangan suku Quraisy untuk mencegah Nabi daripada dakwah beliau itu dengan perkataan untuk tetap membiarkan Nabi SAW untuk berdakwah. Jadi dijawab dengan jawaban yang baik. Udah, kalian pulang aja. Itu enggak biarkan Nabi SAW itu biarkan aja terus berdakwah. Jadi tanpa jawaban daripada suku Quraisy yang lebih daripada sekedar menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Nah, kemudian datang yang kedua kalinya kepada Abi Thalib. Nah, kedatangan yang kedua ini masih membawa hal yang sama. Mereka tersinggung dengan 3 hal tadi. Kami tidak bisa sabar manakala Nabi SAW ini memaki-maki bapak-bapak kami, membodohkan kami dan mencela berhala-berhala kami. Nah, wahai Abi Thalib, hendaklah engkau melarang keponakanmu atau engkau izinkan kami mencegah dia. Nah, di sini mereka sudah mulai berani. Mereka sudah mulai berani dengan mengajukan tawaran kepada Abu Thalib. Ente wahai Abu Thalib, larang keponakanmu atau biarkan kami yang mencegah dia. Nah, mereka kasih tawar-menawar. Kalau yang pertama tadi enggak, sekedar menyampaikan, kemudian dijawab Abu Thalib dengan jawaban yang baik, udah selesai. Nah, kedatangan yang kedua ini mereka sedikit mengancam kepada Abi Thalib dengan mengajukan tawaran. Akhirnya Abi Thalib memanggil daripada keponakan beliau yaitu Rasulullah SAW. Kemudian Abi Thalib ini, kenapa beliau memanggil daripada Nabi Muhammad SAW? Karena beliau khawatir dengan terjadinya perselisihan daripada suku Quraisy dengan sebab dakwah Nabi SAW, sehingga beliau mengajak berbicara kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan apa yang beliau dapatkan daripada suku Quraisy. Udah, kata Abu Thalib, daripada terjadi pertikaian, perselisihan daripada suku Quraisy, mendingan kau menghentikan daripada dakwah engkau. Tapi Nabi SAW, pertama Nabi SAW mendengar hal demikian, beliau merasa bahwasanya paman beliau mulai mengurangi daripada dukungan beliau kepada Nabi SAW dalam berdakwah. Tetapi Nabi SAW dengan tegas mengatakan, demi Allah aku tidak akan meninggalkan urusan ini, yaitu berdakwah kepada kaum beliau, kecuali, artinya aku akan meninggalkan urusan ini kecuali Allah
sudah menangkan agama Islam ini, atau aku bisa berhenti daripada berdakwah kecuali aku sudah meninggal, aku sudah binasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, artinya diberi kekuasaan yang besar supaya Nabi berhenti daripada berdakwah, dikasih penawaran yang sungguh luar biasa. Ibaratnya semua urusan terserah Muhammad, misalnya terserah ente mau ngurus, kami ngatur bagaimanapun, tetapi berhenti daripada berdakwah. Seandainya seperti itu, kata Nabi SAW, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini kecuali Allah menangkan agama Islam ini, atau aku binasa karena berdakwah daripada yang Allah sampaikan kepadaku. Nah, manakala Nabi SAW tetap istiqomah dalam dakwah beliau, tidak terpengaruh daripada ancaman kaum beliau, maka Abi Thalib akhirnya menyatakan bahwasanya beliau tetap mempertahankan Nabi SAW, membela Nabi SAW, dan membiarkan Nabi meneruskan dakwahnya, dan Abi Thalib ini tetap akan setia dalam menjaga beliau daripada gangguan suku Quraisy. Nah, itulah yang dapat kita dapatkan dalam peristiwa kedatangan suku Quraisy yang kedua kali menghadap kepada paman Nabi Abi Thalib untuk mencegah Nabi daripada berdakwah. Di sini kita dapatkan bahwasanya Nabi kita SAW tetap istiqomah dalam dakwah beliau, dalam menyampaikan kebenaran, sekalipun diancam dengan ancaman yang luar biasa daripada kaum beliau. Selama beliau berpegang di dalam kebenaran, maka beliau tetap istiqomah dalam jalan agama ini, sekalipun beliau diancam dengan berbagai ancaman, sekalipun ancaman itu berkaitan dengan nyawa beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya dalam apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala.